Dah tepat pukul 10 pagi. Saya rasa kita boleh mulakanlah kita punya sesi pada pagi ni. Doktor bersedia dah? Okay, kawan-kawan semua dah bersedia? Dah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua peserta. Alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama di dalam sesi pertama Edu-Tech webinar series yang bertemakan Empowering Teaching and Learning through ODL yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Educational Technologies atau nama singkatannya Edu-Tech UITM Cawangan Terengganu. Pada pagi ini saya Ashikin Yusof akan menjadi moderator pada sesi yang pertama ini. Sebelum kita memulakan sesi kita, baiklah kita bersama-sama membuka sesi dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Para peserta diingatkan untuk switch off the mic bagi mengelakkan sebarang gangguan bunyi. Tapi sekiranya ada sebarang pertanyaan semasa sesi sedang berjalan, para peserta boleh bertanya terus melalui mikrofon. Ini bagi yang mengikuti sesi ini melalui Gmeet. Jadi yang mengikuti live streaming tak bolehlah nak bertanya soalan, tetapi ada satu cara yang mana kami akan memberi peluang menaip soalan di dalam ruang yang akan disediakan nanti. Ataupun peserta boleh menaip soalan yang melalui Gmeet ni melalui ruangan chat. Okay, sebelum saya memberi ruang kepada penceramah kita pada pagi ini untuk berkongsi ilmu, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai penceramah yang kita jemput khas dari Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Maaf ya doktor, selalu sangat sebut MARA, UTM Johor. Okay, beliau adalah Dr. Nurbiha Shukor, seorang pensyarah kanan di Jabatan Sains Pendidikan, Matematik dan Kreatif Multimedia, School of Education, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UTM Johor. Beliau menerima ijazah Dr. Falsafah Teknologi Pendidikan di UTM pada tahun 2012 dan pada masa kini Dr. Nurbiha adalah Timbalan Pengarah Pengajaran dan Pembelajaran UTMLead di UITM Johor. Okay, tanpa melengahkan masa, okay, dengan rasa berbesar hati saya menjemput Dr. Nurbiha untuk memulakan sesi. Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UITM Cawangan Terengganu kerana menjemput saya pagi ini untuk berkongsi tentang designing online learning. Jadi mungkin penyampaian saya lebih kepada ada dalam bahasa Inggeris, saya dalam bahasa Inggeris, tapi saya harap saya boleh campur dalam bahasa Melayu lah kepada semua. Kita tak ada international staff kan? Tak ada doktor. Okey. Okey, saya boleh present lah. Okey. Ya, saya cari slide-nya. Okey. Sekejap. Okey, boleh nampakkan slide-nya? Boleh doktor. Alright, jadi hari ini I will be talking about designing online learning and as I go through all your Edu-Tech web series, ada banyak lagi series selepas ini. Jadi saya rasa yang slot saya ni diletakkan di awal ni mungkin lebih sesuai lah kerana I hope it will guide you with all the other webinar series later on. Okay. Jadi for today, I plan to talk about understanding learning, teaching and instructions and preparing for online learning as well as designing for online learning. Okay. Jadi before we start, I think we have to understand what is learning, teaching as well as instruction. Kalau many of us are aware, but I hope this will be a reminder again to us about what is learning, teaching as well as instruction. Jadi saya tak boleh nampak pula kat sini macam mana kalau
kalau kita ada jawapan So if we can match these statements with learning, teaching as well as instructions, we can say A, deliberate arrangement of learning conditions to promote the attainment of some intended goal. That would be instructions. Okay. The acquisition of knowledge or skills through study, experience or being taught, that is learning. And learning experiences that are facilitated by human being, that is actually teaching. So what we are going to design today is more about designing instructions, okay? But when we deliver and the way we deliver, that is teaching, okay? But what we are going to design is designing instructions. So I hope that is clear. And there are many ways to design instructions so that our teaching can be more effective. If I can recall back sikit sajalah okay, so the way we have to understand how people learn, sebelum kita tahu macam mana nak ajar, kita kena tahu macam mana manusia ni belajar. So there are many theories and there are many discussion about how people learn. So these are the famous ones. So people learn based on behaviorism learning theory, people learn based on cognitivism learning theory, based on constructivism learning theory as well as connectivism learning theory. Jadi kalau ikutkan 4 teori ni dia berbeza dari pelbagai aspek. Jadi for example, behaviorism learning theory, people learn when they are able to change the behavior to the behavior that we desire. So that is what we call as behaviorism learning theory. In simple words lah, contohnya adalah kita train pendagih dadah for example, okay, cara kita train pendagih dadah ni supaya dia exhibit ataupun display behavior yang kita nak adalah kita masukkan dia ke pusat serenity to treatment dia, dan kita train dia supaya dia jadi someone yang tak ingin yang tak menagih dadah lagi for example lah so from behavior yang yang menagih kepada behavior yang tak menagih for example. Okay, that might be a bad example. Okay, for cognitivism learning theory contohnya adalah people learn when they are able to store the information in the long term memory. Okay, itu adalah cognitivism theory, macam mana manusia belajar mengikut cognitivism learning theory. Jadinya people in cognitivism learning theory said if you are able untuk simpan apa yang I ajar you hari ni and then you able to display back whatever I teach you today, that means you have learned. Okay, kalau constructivism learning theory pula dia kata bahawa people learn when they are able to construct knowledge on their own. Okay, contohnya kita dah bagi dia material, 5-6 material, lepas tu dia boleh membina makna daripada that 5 material. So when they are able to create meaning from the materials that we give them, that is when we say that okay, now you have learned. Okay, itu constructivism learning theory. Dan connectivism learning theory juga pula adalah this is quite new, connectivism learning theory. Jadi connectivism learning theory ni pula kata bahawa people learn when they are able to connect the right information to form knowledge. Okay, contoh katakanlah di zaman internet ni contohnya we ask our students to access for example 5 websites. Okay, ataupun kita bagi dia satu tugasan lah, for example I give you a topic, I want you to prepare a mind map out of this topic. So dia kata okay, oleh kerana dia nak belajar, dia nak create this mind map, so dia cari information over the internet. Now apabila mereka tahu kita ada banyak kan di Google for example, ada banyak link kepada resources and information, tetapi mereka tahu memilih link mana yang useful untuk apa yang dia nak. So that is when that is what they meant by people learn according to connectivism learning theory, iaitu dia boleh matchkan, okay, saya perlukan information yang ni, saya tak perlu information yang ni, sebab saya hanya nak tahu ini sahaja. So that is what we call as connectivism learning theory. So I won't go detail into that. It's just a refreshment on about how people learn, sebab understanding how people learn is very important for us to later to design our instruction as well as in online learning lah. Okay, kalau kita tengok tadi ada 4 jenis learning theory. Jadi kalau kita confuse lah, kadang-kadang kalau someone not from education they say that how can I differentiate all these 4 learning theories? So you can differentiate them with these 7 factors lah. Sebab kalau
people in behaviorism learning theory, how does learning occur tu berbeza dengan connectivism, constructivism dan sebagainya. Okay, the role of memory for example adalah berbeza. Kalau behaviorism learning theory, role of memory-nya berbeza, connectivism learning theory pun role of memory dia berbeza. Jadi you can differentiate them based on these 7 factors. Okay. Now we go back to online learning. Okay, that is about understanding about how people learn. So there are many tips. If you browse through over the internet, there are many tips on how can we create a great online learning. But I summarize that into 4. So if you want to have a great online learning, you have to create a distinctive environment for student. What I meant by distinctive is that sebab sekarang ni semua orang mengajar online, so how can your online learning be different than pensyarah seorang lagi ni punya online learning? Okay, so sebab sama juga macam dulu kita buat PMP face to face. Okay, apa yang menyebabkan kita punya PMP kita ni different dengan orang section sebelah punya PMP? So the same thing goes to online learning because everybody is teaching online. So try to create a distinctive environment that can differentiate between your online learning dengan juga online learning kelas sebelah. Okay, and then be outcome focused and set student expectation. This is very important. Okay, sebab online learning ni for example dia punya disadvantage adalah you did not meet them physically. Okay, tapi actually you can always talk to them. Okay, but sometimes kadang-kadang ada miscommunication. So it is very important for you to set students expectation. Kalau you kata nak suruh report yang macam mana. Okay, and then of course you have to engage students with interactive learning environment. Okay, and then give them support. This is very important in online learning, is to continuously give support. Kadang-kadang kita buat satu online learning ni, kita dah design tetapi lepas tu kita dah execute, lepas tu kita tak monitor. Itu yang kadang-kadang kita lupa bahawa pelajar ni perlu dipantau dan apabila dia belajar tu contohnya ada tak link contohnya yang tak boleh klik, for example kita tulis tu pun tajuk tu for example kita mungkin boleh emphasize, okay yang ini kita nak emphasize so kita boldkan, mana yang kita tulisan yang panjang-panjang tu kita mungkin nak jadikan dia bullet point. So those are the things, okay, yang boleh membantu, yang boleh support their teaching, their learning online. Alright, sekarang ni kita nak prepare for online learning. Okay, biasanya saya akan bahagikan kepada these 4 phases. Before online learning session, apa yang kita kena prepare? At the beginning of online learning session, apa kita kena prepare? During online learning session, apa yang kita kena prepare? As well as after online learning session. So before online learning session ni, dia termasuklah contoh kelas kita bermula pada hari Isnin, Isnin, for example hari esok, tomorrow. So our class starts tomorrow. So our preparation for before online learning session adalah hari Ahad dan sebelumnya. Okay, and then at the beginning of online learning session, what I meant by at the beginning of online learning session is that, okay, hari ni dah hari Isnin, pukul 10 kelas saya start. Okay, so pukul 9 pagi tu for example, that is at the beginning. Okay, pukul 9 pagi tu sebelum kelas start pukul 10 tu what you have to prepare. Okay, so during online learning session tu saya rasa jelas lah, so while you are teaching, so what you need to be aware of, as well as after online learning session. So after online learning session ni adalah bila kita dah selesai dah masa, for example our class ends at 12 o'clock for example, so what we need to do after online learning session. Okay, saya rasa saya harap yang itu jelas. Okay, kalau ada soalan saya bagi 1 minit. Ada soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan so far? Bolehlah type dekat chat kalau tak nak cakap menerusi mic. Tak apa doktor, saya bacakan ya. Okay. Ada apa-apa soalan dari para peserta? Jadi kalau tak ada, saya teruskan Then Dr. Ashikin? Rasanya tak ada lagi doktor. Alright, saya teruskan. Okay, now we come to kita tengok satu-satu tadi before, at the beginning, during and after. Sekarang kita tengok part before online learning session. So before online learning session, this is where we have to design our online learning. So when we design,
when we design, what is it that we have to design first? We have to design the learning goals. Then we have to design the delivery modes, apa dia punya learning strategy, then kemudian kita pilih dia punya teknologi, and then we refine and iterate. So kita tengok yang pertama sekali, we have to design learning goals. So I think this is very clear to everybody. Biasanya cara kita menulis learning goals, we follow the ABCD rules, which is A is audience, B is behavior, C is condition, D is degree. So the way we write our learning goals is such a way, who are our audience, what is the behavior that we want them to achieve at the end of the lesson, and what is the condition for the behavior that we want them to achieve, and to what degree kita nak dia faham. Okay, so contoh penulisan tu saya letakkan and according to the color coded, saya buat color coded kat situ. So students, for example, students will describe the steps in planning factual investigation in legal research. Okay, warna merah tu adalah behavior yang kita nak dia capai. Including, so to what degree dia kena tahu investigation in legal research ni, including identifying and formulating relevant legal theories, generating alternative solutions and strategies applied to a hypothetical case. So conditionnya adalah semua ni dia kena tahu dan yang di-applykan kepada hypothetical case. So ini contoh untuk law lah, law course. Okay, so our audience is students. If you want to be more specific, you can have the third year students, it doesn't matter, okay? So write in such a way that you are clear about what you are going to teach that day, okay? Now, yang tu saya rasa tak ada masalah. So untuk choose the learning goals, seterusnya kita choose our delivery modes, okay? So maybe all of us by now are aware about the delivery modes in online learning. So you can deliver your teaching and learning synchronously, asynchronously, or you can mix that up, okay, between synchronous and asynchronous. The meaning of synchronous is actually real time. So when you have an A is the asynchronous, that means it is not real time. You can have a delayed responses from your students when you have teaching and learning. Kalau you have mix of synchronous and asynchronous, meaning to say that, for example, masa awal tu you buat synchronous, lepas tu you buat asynchronous pun boleh. Okay, so you have to choose once you are clear with your learning goals, kemudian pilih pula kita ni nak deliver kita punya teaching and learning secara synchronous ke, secara asynchronous ke, or we want to have a mix of synchronous and asynchronous. Okay, kita tengok sikit asynchronous ni apa. When you deliver your teaching and learning in asynchronous way, itu bermaksud you do not carry out your live session with your student. For example, what we are currently doing right now is synchronous session. So when you have in asynchronous session, you do not have your live session with your students. Tapi mungkin you nak deliver something, cuma you deliver tapi you bagi material dalam bentuk pre-recorded video. You letakkan dekat kita punya online learning management system. Kita bagi kat dia pre-recorded video. Sama juga dengan aktivitinya, semasa aktiviti pun kita tak buat live, kita hanya bagikan tasknya, okay, within this time frame, for example, you kena buat discussion, you kena buat online discussion with your friends, okay, using discussion board. So itu pun sama juga, that is, it is not occurring at real time, okay, sama juga dengan assessment. Then dikata bahawa mungkin, okay, at the end of the lesson, I nak you jawab satu, for example, you jawab 3 soalan ni at your own time. Sama juga, itu bukan real time punya assessment. So this is asynchronous online learning delivery mode. Okay. Kalau kita pergi ke synchronous online learning delivery mode, it means that you carry out your live learning session with your students like what you are currently doing right now. And then you conduct activities pun secara real time. Contoh, you kata, okay, now I give you 3 questions, okay, ataupun I want you to discuss now menggunakan chat. So chat is actually real time punya communication tool. Sama juga bila you buat real time assessment. Assessment pun sama real time. So kalau yang real time biasanya Kahoot adalah contoh real time. Sebab dia kena jawab there and then. Okay, dan dia kena submit pun there and then. So dia tak boleh secara tak live.
Okay, so this is an example of synchronous online learning delivery mode. Okay, bila kita dah pilih kita punya delivery mode, kat sini datangnya kepentingan learning strategy. Macam saya kata tadi, we have to first understand how people learn. Okay, how people learn tu yang akan menentukan kita nak guna learning strategy apa semasa kita design ni. Okay, adakah pada hari itu kita nak mengajar something about knowledge? So you might want to choose, for example, constructivism learning theory. Okay, this is just an example. So there are many more learning strategies that you can choose from. Okay, contohnya kita nak mengajar something related to skills. So you want to deliver that menggunakan behaviorism learning theory, ataupun nak menggunakan game-based learning, ataupun menggunakan cara co-experiential learning. So itu adalah untuk kalau nak mengajar skills. Or do you want to teach, on that day you want to teach attitude, you want to teach values. So mungkin cara you mengajar tu adalah kita nak menggunakan self-determination theory ataupun kita gunakan hierarchy of needs daripada Maslow. Ni cara kita mengajar bukannya cara kita susun materi kita online. So cara kita deliver kita punya content tu, maybe content kita tu depends on whether it is knowledge, skills ataupun attitude. So if you teach knowledge, so you punya learning strategy mungkin berbeza. Kalau you mengajar skills secara online, you punya learning strategy berbeza. That goes also to attitude. Okay, so tadi kita dah go through number 1, set learning goals. Lepas tu choose delivery mode. Yang ketiga, yang masih lagi kedua, choose learning delivery mode dan juga choose learning strategy. Yang ketiga, kita pilih teknologi. Okay. There are many technologies that we can choose from. Okay, I think by now you are very familiar with Padlet, Quiz-Is, Socratic, dan sebagainya. Okay, but do not also forget kalau contoh yang simple punya teknologi, for example Microsoft PowerPoint, that is also technology. Penggunaan Dropbox, penggunaan Excel, that is also technology. So while you think of something that really can help you to achieve your learning goal. Okay, so choose technology. Kat sini saya tunjukkan the pedagogy wheel ini. This is by Alan Carrington. So apa yang dia buat kat sini adalah dia mapkan Bloom taxonomy untuk knowledge punya Bloom taxonomy dia mapkan dengan teknologi yang bersesuaian. Okay, contohnya dia buat macam ni saya extract daripada situ. Contohnya kalau katakanlah you hari tu nak mengajar level analyze. Okay, dan aktiviti yang kita nak buat adalah to examine the graph. So you can use the tool EasyChart or Poplet. Okay, kalau pada hari tu kita nak mengajar level taxonomy yang level evaluate and activities yang kita nak buat untuk menilai evaluate ni adalah we want them to justify their opinion about the following cases, for example. So kita perlukan satu kolom ataupun satu ruangan di mana kita boleh share gambar ke dan kita minta dia share dia punya opinion. So you can use Facebook for that. Kalau kita nak for example mencapai level taxonomy create, okay, dan aktivitinya adalah kita nak minta dia produce something. So for example we want to produce a presentation that explains the thermodynamics principles, for example. So you can always ask them to use Canva. So this is what the pedagogy wheel did just now. They map the taxonomy Bloom with appropriate technology, okay, appropriate learning tools lah, okay. But you can always change and you can always mix them up. Alright, itu selesai dekat bahagian before online learning session, okay. Sekarang ni kita dah nak mengajar ni. Okay. Kita dah nak mengajar, apa yang kita kena prepare? So first, you kena prepare, kita kena prepare dia punya technicalities. For example, adakah internet in place kalau kita perlukan internet? Adakah pelajar tu link-linknya semua kita dah sediakan? Okay, ini without thinking about mereka punya user experience lah ataupun dia punya prior knowledge about using Kahoot. Itu memang dah way back, memang kena difikirkan. Pelajar ni kita nak, contohnya hari ni saya nak minta dia guna Kahoot, tapi pelajar ni tahu kita nak kena guna Kahoot. Okay, so that is also a part of technicalities. Okay, kemudian we have to be aware of
what is the space that you want to use? Is it offline? Is it online? Bila you nak mengajar online tu, you nak belajar online tu, sometimes it is online, tapi you have to be aware of student kita tu nanti, most of them kalau offline-nya, kita kena ada alternatif. Kalau pelajar ni offline, apa yang kita nak kena buat? Macam tu. You have to be ready for that. Okay. And then, have clear instruction. Pastikan instruction kita tu dah clear ke tidak kepada student. I nak suruh mereka buat report, tapi kita pun tak tahu bahawa lepas ni report tu nak submit kat mana, macam tu. So okay, nak suruh dia submit report, tulis reportnya submit kat sini. Nak suruh buat mind mapnya nanti share dekat sini. So that one has to be clear to avoid us having to answer our students again and again. So kalau kita dah ada clear instruction, itu takkan ada masalah. Pelajar ni kadang-kadang nak tanya, doktor nak upload kat mana lepas tu, nak share kat mana. Okay, kena sediakan siap-siap tempatnya. Okay. And explain expectation towards students' work. Adakah kalau katakanlah kita kata kita nak suruh dia buat mind map tu, okay, for example, dia macam ni, kadang-kadang bila pelajar ni dia submit kerja, kadang-kadang ada satu group yang effort dia terlalu lebih. Ada satu group effort dia macam biasa-biasa. Bila kita ada satu group yang terlalu lebih ni, dia exceed kita punya expectation, jadi kita tend to bagi budak yang ada extra effort ni markah lebih, menyebabkan budak yang hantar kerja yang biasa-biasa ni kita bagi dia markah rendah. Sedangkan sebenarnya kalau kita clear, expectation kita adalah you kena ada 5 point. Budak yang group biasa-biasa tu pun ada 5 point juga. Tapi mungkin warna-warna dia, mungkin dia tak ada colour-colour kat dalam tu, mungkin tak ada gambar. Tapi dia tak sediakan itu sebab dalam expectation kita, contohnya kita tak cakap pada pelajar you kena provide with multimedia and everything. So somehow it is not fair. You bagi budak yang mungkinlah dia points, all the points are there, tetapi sebab ada seorang lagi kumpulan ni yang with the multimedia and everything, okay, jadi menyebabkan kita ada tendensi nak bagi yang itu lebih. Okay. Maaf mengganggu, ada satu soalan daripada peserta kita. Soalannya berbunyi begini, sesuaikah kita guna kerap synchronous approach, real time, for example like Google Meet, dan apa kesannya kepada students yang ada internet problems? Okay, yang untuk menggunakan asynchronous ni sebenarnya, satu dia ada faktor cost. Nanti saya explain sekejap lagi. Bila kita tengok faktor cost tu adalah 1 minit, contohnya kalau kita deliver 1 jam kita punya lecture tu, kita kena ingat, for example 1 jam tu dia kena spend untuk kita punya subjek. Dia ambil subjek bukan kita punya subjek aja. Ada mungkin for example that semester dia ambil 5 subjek. So dah how many hours they have to spend online. So in my opinion sebenarnya kita boleh buat synchronous tetapi bukanlah sampai 1 hour. I would suggest you mix that up with asynchronous method. Nanti saya tunjukkan contohnya. Okay, for that synchronous and asynchronous dan berapa time allocationnya yang sesuai. Okay, at the beginning tadi kita kata explain students' expectation, apa yang kita nak minta daripada student kita explain siap-siap. I nak ada 5 points. I nak ada you sediakan multimedia. Okay, explain siap-siap. Okay, now this is the part yang saya katakan tadi. During online learning session, okay, kita dah plan dah, kita dah ada learning goals kita. Okay, lepas tu kita dah pilih kita punya delivery mode. Contoh yang ini saya letakkan contoh kalau kita nak buat asynchronous online learning. So yang first step tadi saya dah letakkan learning goals dia apa. Okay, saya dah fikirkan nak buat learning strategy saya adalah collaborative learning. Okay, jadi saya dah siapkan, okay, 5 minit pertama mereka kena, for example, mereka kena check mereka punya understanding dulu dengan menjawab guided exercise. Okay, saya nak gunakan teknologi add puzzle and I expect dia akan spend about 5 minutes here. Okay, lepas tu saya dah sediakan arahan seterusnya adalah bila dia dah ada some understanding about arithmetic operators, okay, saya nak minta mereka discuss pula dalam kumpulan. I give them 20 minutes. So they have to use handouts that I prepare dan discussion board. Handout tu adalah untuk guide dia punya discussion dan discusskannya di mana? Discusskan di discussion board. Okay. Kemudian
selepas dia dah discuss, okay, dan dia dah solve arithmetic question bersama kawan-kawan, saya nak dia check jawapan lah daripada arithmetic operation yang dia buat bersama kawan-kawan tu. Dia kena check dia punya jawapan secara online, okay, menggunakan quiz is. Mereka kena jawab sekali lagi soalan. Okay, once dia dah jawab sekali lagi soalan, lepas tu saya bagi arahan yang ini adalah build a simple program using arithmetic operators. Ini sebenarnya lebih kepada homework, okay, iaitu they have to build a simple program using arithmetic operators. So ini adalah contoh, semuanya tidak berlaku secara real time. Okay, I just have my materials dekat learning management system, saya letakkan arahannya. Okay, yang pertama, this is what you have to do. Click on add puzzle punya link. Yang kedua, now you dah buat add puzzle punya link, now I want you to go, arahannya adalah I want you to go to your discussion board. Okay, solve this arithmetic question dalam handout. Okay, dah solve 20 minit, dah solve. Lepas tu, you check, you nak tahu jawapan kepada soalan yang you buat tadi dalam kumpulan. Okay, check dekat quiz is apakah jawapannya. And then you go to homework. So all of these activities berlaku secara tak real time. Okay, mungkin saya dah setkan sehari sebelum, 2 hari sebelum dah ada kat situ. Okay, bila waktu kelas yang sampai, so dia boleh tengok sahaja, okay, this is what we have to do today. They work together on their own. Okay. Kalau untuk synchronous pula, okay, this is the suggestion for my arrangement. Okay, yang ini saya buat contoh, saya mengajar menggunakan Webex. Okay, bila kita mengajar menggunakan Webex ataupun Google Meet ataupun Zoom for example, kita kena tahu dalam Google Meet ni contohnya dia ada whiteboard ke? Ada tempat boleh contoh-conteng ke? Boleh ke share screen? Boleh ke chat? Boleh ke buat poll dan sebagainya. So platform yang you nak guna untuk buat synchronous tu pun you kena tahulah juga dia punya function-functionnya apa. Okay, yang ini saya menggunakan contoh Webex. So dekat Webex dia ada teknologi transfer file, dia boleh share screen, dia boleh buat poll, dia boleh guna whiteboard, dia ada function chat dan juga transfer host, dan dia boleh of course lah boleh video conferencing. Jadi yang saya plan kat sini lah untuk total duration of 27 minutes. Okay, iaitu 2 minit yang pertama saya explain, saya jumpa pelajar macam sekarang ni, okay, saya explain the ground rules dan saya share material dan saya beritahu, okay, this is where I share my materials, okay, so today we are going to do this activity. Saya explain dulu 2 minit for example. Lepas tu saya mungkin nak deliver lecture saya, okay, 5 minit saya deliver first part of my lecture. Lepas tu saya nak evaluate pelajar saya, first part of lecture ni faham ke tidak. Saya buat short activity, saya poll, buat satu poll, ambil masa 2 minit, pelajar jawab poll. Dan saya discusskan poll saya tadi dan saya share second part of my lecture selama 5 minit. Okay, dan lepas tu saya bagi mereka task dekat dalam Webex tu itself ataupun dalam Google Meet itself. Saya buat breakout room, okay, bagi mereka masa untuk discuss for about 10 minutes. Okay, dan saya kat sini kita boleh tinggalkan dia discuss, okay, saya boleh monitor sahaja. Lepas tu after 10 minutes kita discuss the answers and conclude and bagi take home exercises that would take another 3 minutes. So ini adalah contoh synchronous lesson yang dibuat secara online dan total duration adalah 37 minutes. Kalau boleh sebenarnya jangan sampai 1 jam lah dia punya duration kalau nak buat synchronous. Maybe if you want to meet your students for example untuk deliver lecture saja that is about like for example 10 minutes. Okay lah dan you just dah sediakan siap-siap task untuk mereka discuss asynchronously ataupun take home punya exercises. Okay, don't spend too much time secara online. One is healthy reasons lah sebab dia bukan ambil kita punya subjek sahaja, dia ambil like so many other credits dan kalau pensyarah lain pun buat synchronous juga, letih lah juga dia nak kena duduk depan komputer tu. Okay, dan even worse kalau contohlah pensyarah tu kata okay, semua pensyarah adalah buat engaging session yang mereka kena interaktif, kena ni, dia tak boleh lah dengar sambil dia kena dengar dan sambil tu kena tengok laptopnya dan kena participate-nya. Okay, jadi it takes a lot of time dan juga ni boleh jadi pelajar kita boleh jadi fatigue dengan banyaknya tengok screen mungkin semasa COVID-19 ni lah. So do not spend too much time doing synchronous activity. Okay, focus more on a synchronous activity. So that is during. Okay, ada soalan tak tentang during?
In your opinion, what is the ideal time untuk satu sesi real time? Kalau katakanlah daripada yang ini, contoh yang ini, katakanlah 2 minit untuk explain, 5 minutes untuk ni, saya akan cut down dekat chat dengan discussion ni boleh buat secara asynchronous. So 2 plus 5 plus 2 plus 5, that 7 plus 7, 14 minutes, not more than 20 minutes. Kalau boleh not more than 20 minutes. Actually sebenarnya 5 minit lecture tu sebenarnya macam-macam boleh cakap sebenarnya. Kalau kita nak buat lecture lah sebenarnya. And you can always share pre-recorded video. So no problem. At least if you want to lecture longer than that, you can always prepare pre-recorded video and share your pre-recorded video with your student. Sama juga lecture juga. Cuma they have the convenience of mendengar tu, katakanlah macam letih nak mendengar, macam daripada tadi dah dengar depan screen like 1 straight hour. So dia boleh ada pilihan untuk okay, jap lagi lah, petang lagi nanti saya dah berehatkan sikit mata ni, then I will open my lecturer's video and listen to that. So I would suggest not more than 20 minutes. Kalau ikutkan sebenarnya kalau 1 hour tak silap saya, live punya session, it consumes about 1 gig of your data. So bayangkan kalau pelajar kita, so 1 gig of your data is about equal to, I'm not sure how many ringgit is that. Jadi sebenarnya bayangkan pelajar kita tu dia ada berapa gig saja data dia. So that for every day and that for every week until end of the semester, yang mereka kena spend for synchronous. Okay, sekarang ni saya rasa macam Maxis dan sebagainya, macam ada beberapa telco company yang offer package untuk student untuk ni, tapi saya rasa dia ada yang kementerian kita beri allocation pun adalah from 8 to 5 punya 1 gig free tu kan. So you can estimate lah, you can imagine lah untuk live session ni dia consumes a lot of your internet data. Okay, jadi saya rasa itu menjawab soalannya. Ada soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi daripada para peserta during ni? Okey, ni ada satu soalan daripada Encik Sazali. Saya bacakan ya. It's much easier to design for theoretical subjects. What is more challenging is when it comes to designing for practical courses which require hands-on session in a much controlled environment. So what is your thought on this, please? Okay, I would totally agree with that. Actually, the initial idea of online learning is that not everything you can teach online. But because of the situation that we are currently in, okay, so we try to convert as much as we can, including practical parts. Well, in my opinion, we are not supposed to teach something that is practical or hands-on online. For example, maybe we want to closely observe their skills, how they hold instruments, for example, how they mix things. So I would totally agree that practical is to teach something that is very practical is sometimes not suitable online, unless, for example, something practical like programming. You can always ask them to share their screen, and we can also share our screen when we write the programs with our students. But to teach something that is very hands-on, it is I would suggest you better make it like blended learning. You have some sessions online and some sessions face-to-face, but not fully online. I do not see many examples on doing something totally online for practical. But there are simulations. Okay, there are simulations for example, experiment simulations and everything. But of course, people can argue. When you have simulation, for example, you can see, for example, a solution is pink in color, but in actual, you really want to see in actual what is the color of the solution, for example, if you want to do experiment. So although we can have simulations, if you can use simulations to simulate something hands-on. But if you really want them to experience that, you can have please
please proceed with hands-on session, actual hands-on session, and not online learning. That is my take on practical things, on teaching something practical. Ashikin. Does that answer the question? I hope that answers the question. Ya, Dr. Encik Sazali ucapkan terima kasih for a very clear answer. Okay, if we move on, okay, finally, after online learning session, so kita pun dah mengajar, we have deliver our teaching and learning, sama ada synchronous or asynchronous, okay, and after online learning session, so I think all of us, we personally, we know how to reflect on our teaching, but this is just some things that you might want to check within yourself when you have upon finishing your online learning session. So number one, of course, you want to check, did you achieve the intended learning outcome? So for example, I aim that today my students are able to solve arithmetic problems using programming, but do they able to do that? Okay, and how did the students interact? Okay, check again. Okay, macam for example, I only have one group being active, and or the students keep on being silent. So did I not using the right tool? So try to check how did the students interact in your online learning session. Okay, and did the students meet your expectation? If you think that your students did not meet your expectation, you might want to ask again, what is wrong? Is my instruction not clear enough, or do you find that your students keep on asking the same question again and again? So that means that you are not explaining it explicitly, or you do not give enough examples. So try to ask yourself that. And what technical expertise you need to improve. For example, you yourself struggle to, which button should I click? For example, when you are in front of your students, you do not expect, like, you also do not know the button to submit. For example, you also do not know how do I check my student submission after they have submitted their work. So these are some of the technical expertise that you might need to improve, because if you use different tools every time, you have to again and again update your skills. And my suggestion is that do not use tools that is not really familiar among your students. For example, kalau katakanlah kita mengajar subjek ini, for example, we use Quiz-Is. Lepas tu subjek sebelah pula guna Kahoot, subjek sebelah pula guna lain for assessment. So our students have to learn to be familiar with so many tools. Okay, of course they are very quick in keeping up updates on where to click and everything, but try to minimize that. Okay, for example, ataupun kalau if you cannot control others when you to use different tools, but you yourself try to use the same tools again and again. Okay, for example, maybe your student kita dah tahu bahawa kalau doktor ni pensyarah ni dia akan guna tools yang ini. So kita janganlah ubah. For example, for assessment kita akan selalu guna Quiz-Is, you tak guna Socratic. Janganlah guna Socratic. Okay, jangan tiba-tiba dah biasa guna Quiz-Is, guna saja Quiz-Is. Okay, try to avoid introducing new teknologi ataupun new tools. Okay, sebab nanti kita kena ajar balik semula budak, you kena submit kat sini dan sebagainya. Right? And then, if you want to take online learning to extra miles, okay, kalau katakanlah tadi when we deliver our teaching and learning, mungkin kita nak deliver secara individu. Okay, macam sekarang ni, so you are acquiring all this information individually. Okay, but if you want to jazz it up, you want to make some changes, you can always, what you can do online learning, you can always group the students. Okay, you can always and try to put them in groups that they are familiar with, ataupun you want to group their students according to performance, so you can do that as well for online learning, sama juga macam face to face. Okay, and I would suggest if you want to do online learning, please be aware of the time. Okay, set a deadline, a clear deadline. Dan semasa kita mengajar pun kalau boleh gunakan timer, okay, supaya kita pasti, okay, this is taking too long, for example. Okay, dan kalau kita minta pelajar kita submit tugasan, okay, please set appropriate duration. Okay,
For example, for online discussion, kadang-kadang sebenarnya within for example 20 minutes dia tak boleh, kalau online discussion ni dia susah nak dapat outputnya within 20 minutes. Kadang-kadang sebenarnya online discussion ni it takes about 2 weeks barulah boleh nampak jelas okay, ini hasil daripada discussion. Sebab dia akan sibuk, contohnya online discussion ni pelajar saya lah dia akan macam kita nak mula mana ni, lepas tu datang seorang lagi masuk, kita ni group mana, dia punya grounding tu take some time. Kalau dia jumpa face to face, dia boleh minimaskan yang itu. Kadang-kadang sebenarnya masa dia buat online discussion tu dia hello je, hello, hi, apa khabar, you all buat apa, itu je dah take up like sometimes untuk dia menaip dalam online discussion tu. So itu je dah thread dia dah panjang. Jadi for them to come out to get to the task, dia sebenarnya take longer time kalau online discussion board. Kalau face to face punya discussion ni dia tak ada sangat lah, tak panjang sangat lah masa dia untuk come up dengan outputnya. So set appropriate duration if you want to have an online activities. Okay. Dan kalau kita nak bagi take home homework ataupun exercises, be sure about accessibility, our students accessibility. Okay, adakah pelajar benda tu perlu di-download atau adakah dia kena buat straight away online benda tu, ataupun dia boleh buat download dan buat secara offline, and what is set your expectation. So these are the things that I would suggest kalau kita nak, mungkin sekarang ni kita pun masing-masing dah tahu sebenarnya generally macam mana nak buat, cuma mungkin nak rapikan lagi sikit penyampaian kita tu, kita bolehlah menggunakan, kita boleh check kita punya perancangan tu, do we have some of these properties. Okay. Take home message. Okay, saya punya ni tak lama pun. Okay, jadi my take home message to us, and I'm reminding myself as well. Okay, it is of course it takes more effort and time to plan for online learning. Itu memang betul. Itu tak campur dengan kita nak kena be proficient dengan dia punya technical aspect. Okay, yang ini nak submit kat mana, link ni macam mana nak copy, kena check balik semula, tekan balik semula link tu jadi ke tidak, pergi ke tidak ke page-nya. So it takes more effort and time to plan for online learning. So you have to be mentally prepared for that. Okay, dan kalau rasa nak mengajar esok, nak mengajar, kalau boleh ambillah 2 hari sebelum to prepare for online learning. Kalau biasanya kita ambil 1 hari sebelum untuk prepare for face-to-face teaching, take 2 days before to prepare for that. Okay, and again be aware of your time. Okay, dengan masa yang ada, do not give too much kepada student dan jangan juga bagi terkurang. Jadi I always try to put some time. Okay, kalau you nak buat ini berapa lama you estimate, buat ni berapa lama estimate. Jadi sangat penting supaya kita tak minta pelajar buat terlalu banyak dan kita tak minta pelajar buat tu terlalu sikit sampai tak boleh achieve kita punya learning goals. Okay. Saya rasa itu sahaja yang saya nak share, Puan Ashikin. I will accept more questions. Baik, kita buka kepada soalan ataupun perbincangan. Jadi ada siapa yang nak tanya atau memberi pendapat, bolehlah cakap melalui mic ataupun type di ruang chat. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, Dr. Nurbiha, ni ada satu soalan daripada Cik Nur Hafizah Ali. Okey, soalan dia berbunyi begini. How do we keep our students motivated during online learning? Okay, I think one of the ways is that to not keep it too long. Itu yang sangat penting sebenarnya. Pelajar kita ni retention time dia pun dah berkurang. Jadi pastikan kita tak spend terlalu lama untuk online learning, and
Dan kalau boleh, kebanyakannya aktiviti tu buat asynchronous online learning. If you think that is very and is very crucially important for you to meet in real time, then only you meet real time. Tapi itu pun jangan lama. Macam what I suggest is that, for example, less than 20 minutes. Okay, if you can just make it within 10 minutes, that is even better. Because of course, dia punya students motivation ni sebenarnya nak dikekalkan semasa online learning dia susah. Kalau sebelum ni for example online learning kalau pensyarah kita tu mengajar secara real time, pelajar kita akan anggap pun wow, this is new. So they are motivated to learn online. But because everybody is teaching online, so it's no longer new, it's no longer novel according to them. So it's very difficult to keep them motivated. So in our part, for example, of course, we prepare an engaging session. Okay, kalau kita introduce sikit-sikit teknologi yang lain tu, so they say okay, this is something else. Okay, dan always minta mereka yang buat kerja. Jadinya they are fully occupied with things that they have to do during online learning. So that they can keep on they can at least be motivated to learn online, because there are things that they have to do rather than listening. So that is I think some of the things that we can do lah. Okay, for to keep students motivated during online. Okay, right. Saya harap itu menjawab soalan yang ditanyakan oleh Cik Hafizah ya. Okey, ni soalan yang kedua doktor daripada Puan Aisyah. How to encourage students to participate during online class? For example, to answer our simple question during the online class. If you want to do it autocratic way, we can always say that this is part of your assessment. But you know, if we use, for example, poll, do not use things that is very complicated. Kalau setakat poll tu contoh kan, dia nak tekan tu tak adalah susah sangat untuk dia tekan. Jadi kalau dia nak menjawab tu pun like macam dia kena figure out kat mana soalannya, kat mana nak jawabnya. So mungkin itu pun menjadi dia didn't encourage them to participate. If you make it very simple, for example, you have a simple poll, tak adalah susah sangat untuk dia sertakan A, for example, and B as an answer. Jadi dia mungkinlah dia boleh participate. Okay, so tools yang kita nak guna tu jangan terlalu complicated. Tapi kalau macam saya tadi, macam kalau saya tanya secara live, for example, macam saya tadi tanya soalan, do you have any questions, ataupun I have one question, so I want you to answer the question. Lepas tu anak murid kita pun diam je, tak menjawab soalan kita. That is actually what happened in face to face, because we are delivering it secara face to face. Sebenarnya dia macam face to face juga sebenarnya. Kita kalau tanya anak murid kita face to face pun sama juga. Dia macam diam je. Tapi one of the tips that I learned is that semasa kita tanya soalan ni, one thing adalah kita kena be patient. Bila kita tanya soalan, kita kena be patient for them to answer the question. Sebab kita ni kadang-kadang kalau kita mengajar face to face, saya lah yang mengajar face to face, saya tanya soalan lepas tu saya jawab sendiri. Sebab saya tak ada kesabaran, kita ni tak ada kesabaran kadang-kadang untuk tunggu dia menjawab. So itu yang kadang kita frust sendiri, macam kita frust sendiri. Kita frust sebenarnya sebab kita ni tak ada kesabaran nak menunggu. Jadi sebenarnya when we ask question, okay, try to put some time. Okay, I give you 2 minutes to answer. Jadi kita bolehlah tunggu dan diam kat situ 2 minit. Okay, 2 minutes have ended, ada tak orang yang boleh jawab? Give yourself some time, give your student some time to answer your question. Jadi dia boleh tahu, okay, pensyarah ni bagi 2 minit ni untuk menjawab. Okay, that might somehow help lah untuk kita during question and answer punya session ni dengan pelajar kita. Okay, terima kasih Doktor di atas jawapan. Ada satu lagi soalan daripada Dr. Wan Muhammad Nazif. Soalannya berbunyi begini, is it normal or acceptable that on average students will perform well with ODL as compared to face to face? Is that normal? Actually, it depends on if we say that our student perform well, what kind of assessment that we give. Contohnya lah, kalau assessment kita tu adalah, yang kita bagi tu adalah assessment secara projek,
dan kita deliver tu, mengajar tu secara online, mungkin mungkin betul lah dia akan perform well. Tapi kalau kita bagi assessment kita tu is an online assessment but they perform well, mungkinlah juga ada fishy kat situ. But I would say it depends on the type of assessment. Jadi cara kita mengajar tu kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan cara kita assess. Cara kita mengajar lain, cara kita assess lain. Kalau cara kita mengajar dia online tetapi kita assess pelajar tu secara face to face ataupun jenis projek, kadang-kadang dia punya tu tak mempengaruhi pun, dia tak ada kaitan pun. Jadi but if you say is it normal or acceptable that students will perform well with ODL as compared to face, I would say no, it depends on so many factors. It depends on the type of assessment that you do, the type of project yang you bagi. Kadang-kadang kalau macam you assess tu secara exam tu, saya kata project tu mungkinlah kalau kita bagi dia project, dia mungkin akan perform well. Sebab mungkin rubrik untuk penandaan kita untuk projek tu not that strict as much as online as much as exam. Itulah kot pendapat saya yang bagi. Saya tak boleh cakap normal or acceptable ke tidak dia akan perform well. It depends on the type of assessment. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Para peserta ada yang nak bertanya? Ni ada satu soalan lagi yang saya terima daripada melalui message WhatsApp. Bagaimana kita nak menggalakkan pelajar-pelajar to participate if let's say that we are having synchronous mode? As I said just now, I think to encourage them to participate in synchronous ni in context of group work, Doktor. Macam mana? Dalam group work. If we are having group work through synchronous. Itulah saya kata one autocratic way to do it is that I will assess your performance based on participation. You can always say that. Ataupun kita akan cakap macam among your peers you will have to evaluate your peers based on this discussion. Kita suruh dia buat peer evaluation, peer assessment semasa discussion. Itu mungkin akan encourage dia lah. It's not somehow encourage, it will somehow force them to participate. Tapi sebenarnya dia boleh macam ni. Kalau kita bagi assignment, pelajar kita ni sebenarnya dia akan buat. Tapi itulah kadang-kadang bila kita tak ada kalau kita tak letakkan markah tu, kadang-kadang dia rasa macam okey lah kot, dah ada orang lain discuss tu, dah tak payahlah dia discuss lagi. Jadi kita minta macam ni, kita cakap in your group you will evaluate each other. But there is always a way that, for example, okay, semua orang kita akan bagi markah tinggi macam tu. Dalam kumpulan dia pun dah discuss pula, okay lah sesama lah kita semua bagi markah tinggi sesama. But what you can do is that you can go from one group to one group. Okay, kita always pantau dengan cara macam kita ambil balik semula. Contoh kalau pelajar saya suka buat online discussion yang asynchronous. Jadi saya suka ambil balik semula statement anak murid saya tu dan saya letakkan, saya cakap okay, contohnya Ali dia cakap macam ni, what is the reason Ali cakap macam ni? Kita kena ambil balik apa yang pelajar tu cakap, lepas tu reiterate balik, invite another question. Itu sama juga. Ataupun kalau nak kita buat role assignment dalam kumpulan. Kita buat role assignment, kita minta okay, seorang akan jadi moderator, seorang akan jadi tukang catat, seorang akan jadi tukang conclude. Itu pun boleh juga. Itu mungkinlah yang boleh saya cadangkan kalau online discussion ni lah. Sebab tapi dia sebenarnya kalau online discussion yang secara synchronous ni, kalau boleh jangan buat lama-lama lah, macam tu. Okay, kita ada 3 lagi soalan. Okay, soalan pertama ni daripada Encik Sazali. When it comes to preparing and conducting online learning, are the facilitators expected to utilize personal computers and devices? What about on the part of the university like UTM? Do they have any recording studios? Okay. Untuk prepare and conduct online learning,
Kami pensyarah memang dibekalkan dengan komputer masing-masing lah. Okay, but in UTM we have recording studios that students, that pensyarah, that lecturers can pre-record their videos, and then we edit the videos for the lecturers, and then they can use that later untuk mereka punya teaching and learning. For us, yes, we do. We have recording studios for teaching and learning. Dan memang macam di unit saya, center saya, for Center of Academic Leadership, memang tugas kami adalah untuk membantu pensyarah menyediakan bahan pengajaran. Jadi dia boleh datang kat kita, dia set time, kita akan recordkan dan kita akan editkan, kita akan bagi pensyarah dia punya video akhir sahaja. Itu memang ada lah, kami memang ada. Jadi proses tu berapa lama, doktor? Okay, kalau contohnya satu video yang duration dia tak panjang dan tak ada banyak animation, sebab pensyarah ni kadang-kadang dia nak, okay, masa saya bercakap saya nak keluar graf ini, masa saya bercakap saya nak line ni bergerak dari dari point ini ke point ini. Kalau animation tu tak banyak, so dia sebenarnya boleh buat siap dalam masa 1 minggu. Kalau setakat record lecture saja, kadang-kadang not even seminggu lah, kadang-kadang 3 hari dia punya, kita dah boleh compile kan. Kalau dia deliver saja lecture. Kalau ada animation tu panjang sikit lah, mungkin seminggu. Untuk kalau ada animation lain, kena kita punya editor, kita kena lukis-lukis grafnya dan sebagainya. Okay, so yang tu saya rasa dah menjawab soalan kedua daripada Cik Sazali, sebab dia bertanya mengenai ada kebahagian yang develop training videos. So doktor punya jawapan tadi telah menjawab soalan Cik Sazali. Okay, ni daripada Cik Nokam Ruzita, ni kita punya pengerusi jawatankuasa Edu-Tech ni. Dia bertanya, can you suggest any tools or apps that we can use to build more interest in participating in the ODL? Okay, kalau ikutkan tadi, okay, one thing is I would suggest, this sebenarnya ada banyak sangat tools, tapi kita bergantung kepada learning goals kita. Okay, kalau tengok tadi kan ada pedagogi wheel tu yang dengan teknologinya tu, kalau kita nak suruh pelajar ni analyse, so kita mungkin boleh guna tools lain, contoh Poplet ke for example. Kalau kita nak suruh dia draw mind map, kita boleh suruh guna draw.io. So tools tu, bila tools tu kita gunakan untuk teaching and learning, jadinya sebenarnya bila dia kena create tu guna something, they will build more interest in participating. Yang penting kita ni kena jelas, satu kita nak mengajar learning goals kita kena jelas, dan teknologi kita tu kena sesuai dengan kita punya learning goals. Dan apabila kita dah perkenalkan teknologi tu, bila kita suruh dia create something tu, for example, time tu lah datangnya interest, sebab dia tu kena buat something. Kalau kita, macam saya kata, kalau kita passively suruh dia mendengar sahaja, dia kata macam okey lah, dengar je lah, tak kena buat apa-apa pun. So you have to have an activity for them to do. Dan bercakap tu kita kurang minimize sangat kita punya. Kalau nak kita bagi pre-recorded video. Jangan, bila kita bercakap tu jangan bagi yang bercakap live tu. Cakap live tu adalah untuk setkan, okay hari ni kita akan buat ni, ni ada 5 aktivitinya, so ini tempatnya you nak kena access, ini tempatnya you kena upload. Bercakap tu untuk tu saja. Yang lain tu mungkin lecture tu pre-recorded, dan terus ke aktiviti. That is my opinion on that. Okay. Ada apa-apa lagi soalan daripada para peserta? Sekejap, saya punya slide tadi, saya mungkin nak tunjuk, kalau nak dapatkan slide tadi. Slide tu saya ada share dekat LinkedIn saya share dekat slide share. Boleh je search designing online learning, nanti boleh download slide-nya, saya dah sharekan dekat slide share. Doktor, ni ada lagi soalan yang saya terima daripada WhatsApp. Jadi mungkin peserta-peserta yang menonton melalui live streaming ni, dia tanya melalui WhatsApp. Jadi saya bacakan ya. Ini daripada Puan Munira. Okay, soalannya, adakah jika kita tak guna video conferences seperti Gmeet or Webex semua tu, tapi guna Kaizen saja sudah mencukupi?
Sebab ada pengalaman students yang ada masalah capaian internet terlalu teruk sehingga tak dapat join video conference. Jadi terpaksa guna synchronize, guna Kaizala sahaja. Adakah guna Kaizala pun kena kurangkan masa maksimum 30 minit sahaja? Okay, dia macam ni, cukup dan tak cukup tu bagi saya dia bergantung kepada learning goals kita pada hari itu. Apa yang kita nak achieve. Tetapi semasa kita plan itu, kalau kita concern dengan itulah tadi macam masa pelajar online dan sebagainya, sediakan pre-recorded video. Sediakan pre-recorded video dan pelajar boleh tonton pada mungkin macam ni, pada masa yang tak ada kesesakan yang tinggi untuk nak akses. Contohnya kan macam peak hours like 8 to 5 is maybe probably peak hours. So pelajar kita tu mungkin boleh lihat pada waktu malam semasa maybe internet is not that peak. Jadi macam nak akses pun tak berapalah kesesakan dia punya internet, laluan internet tu. Jadi I would suggest yes, saya cadangkan supaya sediakan pre-recorded video berbanding dengan kita buat live session. Tapi kena jelas lah, saya kata arahan tu kepada pelajar tu memang kena jelas bahawa pre-recorded video ini adalah untuk apa. Lepas buat pre-recorded video, lepas kena buat apa. Buat asynchronous ni, dia punya challenge dia adalah kita memang dapat mengurangkanlah beban internet tu pelajar tu kena tonton live. Tapi dia punya challenge dia adalah kita bagi task-task tu jam terlalu banyak. Nanti dia terlalu overwhelmed dan all the activities, jadi dia tak buat. Jadi kita be clear, okay ni satu, ni masanya yang saya bagi, then you buat. Tapi kita kena pantau. That's the thing with asynchronous ni. Memang kena pantau, tengok kat platform tu, you dah submit, ini belum submit, ini belum submit. Macam tu. Okay, mengenai satu-satu recording yang kita buat, apakah masa yang ideal? The optimum time untuk yang terbaik lah untuk kita sharekan kepada students. Sebab students ni kan kalau video terlalu lama dia akan hilang fokus. Okay, sebenarnya kalau ikut by principles dan ikut garis panduan Pembelajaran Negara pun, sebenarnya 10 minit video bersamaan dengan 1 jam face to face teaching. 10 minit video bersamaan dengan 1 jam face to face teaching. Jadi kenapa dia kata 10 minit video tu sama dengan 1 jam face to face teaching? Masa kita face to face teaching, kita ada question and answer, kita berjalan ke depan ke belakang, kita tanya orang ni apa khabar, tanya orang tu apa khabar. Jadi dia panjang. Sebenarnya yang ideal dia adalah 10 minit. Sebenarnya kadang-kadang kita deliver kita punya content tu hanyalah 10 minit. Jadi kalau ikut garis panduan e-learning guidelines Malaysia, boleh tengok buku Malaysia e-learning guidelines tahun 2014, memang ada keluarkan 1 jam, 1 hour is equal to 10 minutes video. So if you think that face to face, you kira lah you punya SLT. Kalau you punya SLT tu for example ataupun for that credit, contohnya you berjumpa dengan pelajar you 3 jam seminggu. So 3 jam seminggu kalau you nak 3 jam seminggu kalau you nak record video, so you patut ada 30 minutes punya video, 10 minit. Jadi tapi tak salah pun record 5 minit sampailah cukup 30 minit tu, tapi ada banyak video, like for example 5 video, 6 video. Minutes tu walaupun saya kata 1 jam 10 minit video, tak semestinya you kena buat 1 minit panjang, satu video panjang 10 minit. You boleh 10 minit tu pecahkan 5 minit, that is even better. Jadi saya kata kirakan jam pertemuannya, kalau jam pertemuannya secara face to face, you jumpa 3 kredit, 3 jam seminggu. So 3 jam bermaksud equals to 30 minutes video. So 30 minutes video you pecahkan lagi kepada, contoh you nak buat 6 video, bagi 5 minit setiap video, so you ada 6 video. 6 kali 5, 30. Macam tu. Ini ada soalan lagi doktor, nampaknya rancak perbincangan kita Okay. Soalannya, macam mana nak tentukan cara assessment yang bersesuaian untuk subjek-subjek yang tertentu? Contoh matematik, dia boleh tiru jawapan atau guna math solver. So apa cara penilaian yang lain yang kita boleh gunakan? Okay, dia untuk matematik ni kan, contoh for example dia meniru tu, ni meniru menggunakan software Okay, satulah kalau untuk mengadakan dia meniru di antara rakan-rakan,
Meniru guna software ni payah sikit nak solve sebenarnya. Kita boleh buat, kalau dia tiru guna software, kita boleh buat metode kita. Satu, kita boleh minta dia tunjuk jalan kerja. Okay, itu satulah. Ataupun kita boleh buat manual invigilation. Contoh, tapi ni UTM pernah buat tempoh hari masa PKP, masa final exam kami ada buat. Kami buat manual invigilation. Di mana masa sekarang ni, kita minta ada seorang invigilate macam saya adalah invigilator. Saya pantau semua pelajar semua kena buka dia punya video. Okay, exam tu kita dah tetapkan 30 minit exam. So kita pecahkan exam part 1, part 2, part 3 for one subject. Pecahkan, okay, part 1 dia kena jawab 30 minit tu, maybe for example jawab 5 soalan. Another 3 part 2 nanti jawab lagi 5 soalan, part 3 jawab 5 soalan. Apa yang kami buat adalah, okay, 5 soalan ni adalah katakanlah student saya ada 40 orang, so saya ada 2 invigilator. So saya pecahkan, saya akan pantau budak depan skrin ni 20 orang. So another invigilator akan pantau another 20 orang. Tapi yang ini memang memerlukan extra effort lah untuk pantau. Jadi saya minta, apa yang kita minta adalah kita minta dia onkan kamera, kita buat manual invigilation secara online lah, secara synchronous. Kita buat manual invigilation. Tapi kalau dia guna like sebelah ni ada lagi satu laptop kan. Lepas tu itu memang there are many ways yang pelajar kita ni memang nak meniru kan. Jadi if they want to find a way, tapi kalau dia nak go to that extent, cubalah kita ni lah. Tapi at least we have some measures untuk cara kita kawal lah. So that is how we do dekat UTM. Selain daripada kami kalau buat online, kami minta pensyarah randomize the question. So randomize the question tu contohnya soalan yang pelajar A ni dapat soalan 1, pelajar B ni mungkin dapat soalan nombor 8, macam tu, randomize the question. Dan of course kami minta pensyarah sediakan 2 set soalan at least. Dan dia ada, so maksudnya dia akan dapat soalan yang berbeza, budak yang sebelah akan dapat set soalan yang berbeza. So those are some of the ways lah yang kita buat di UTM tempoh hari semasa final examination, sebab kami punya final examination semuanya online juga. Okay. Ada apa-apa soalan lagi yang hendak ditanya ataupun pendapat untuk dikongsi? Kita ambil peluang kita tanya kepada tetamu yang kita jemput khas daripada Universiti Teknologi Malaysia ni, jauh ni. Salam Dr. Nurbiha. Salam. Sezali. Ni Kalau saya nak tengok contoh-contoh training videos yang UTM dah sediakan dan dah available online, dekat mana ya alamat dia? Okay, boleh pergi ke OLC. Okay, OLC. .utm.my. Saya typekan kat chat ni. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, terima kasih Cik Sas di atas soalan tersebut. Ada apa-apa lagi yang nak dikongsi? Yang nak ditanya? Dr. Nurbiha, di UTM kita tahu sedia ada pelajar-pelajar ni adalah daripada pelbagai kaum kan? Ya. Macam dekat UiTM ni kita adalah pelajar-pelajar daripada Bumi Putra. Jadi semasa PKP hari tu, bagaimana penerimaan pelajar-pelajar UTM secara general mengenai pembelajaran online ni? Terutama synchronous. Cara synchronous. Bagaimana? Kalau synchronous ni kami ada juga mendapat aduan sebenarnya. Itulah dari segi kos, dari segi yang apa yang saya kongsikan tadi, itulah hasil komen daripada pelajar lah, itu mereka kata kos. Bila pensyarah buat straight guna ni, mereka kehabisan data contohnya. Jadi jadi mereka ni kata kalau boleh mereka lebih appreciate recorded video daripada live session.
Sebab mereka boleh tengok balik semula video pada bila-bila masa and at their own convenience. Dan mereka pun, pelajar-pelajar kami, tak tahulah pelajar kami ni start belajarnya tu, macam kami pun tengok kami punya internet punya record, penggunaan internet record di kampus adalah dia sebenarnya start aktif pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Jadinya tak tahulah apa yang buat dia. So yang itu adalah peak hours untuk pelajar. Jadi 8 sampai 5 ni like biasa-biasa je penggunaan internet dia, especially di kampus, di bahkan hostel belajar lah. Yang peak hours ni adalah daripada pukul 10 malam sehingga pukul 2 pagi. Jadi mungkinlah time tu lah barulah ada mood nak membaca, ada mood nak belajar dan sebagainya pelajar-pelajar ni. Jadi dan mereka lebih appreciate recorded lecture, bukannya live. Sebab kalau live kita akan buat live session like pada working hours kan. Jadi mereka lebih appreciate recorded videos lah. Mereka lebih suka recorded videos berbanding dengan biasa. Dan sebenarnya mereka tak tahu lah, ada yang kata bahawa macam pesara mereka ni semasa during this time frame, pesara mereka ni spend more effort than they can get engaged, they can interact with that lecturer even more berbanding dengan biasa. Sebab sebenarnya pensyarah kita ni dia ada anxiety, takut bahawa macam betul ke budak ni boleh tengok? Betul ke budak ni dapat ke tidak apa ajar ni tadi? Dia lepas dah mengajar, lepas tu dia tanya pula lagi. So dia akan tanya, you all faham ke tidak? Ada tak ni? So maksudnya apabila pelajar tanya je soalan, lecturer dia kata dia akan dapat immediate respon daripada lecturer. That is what they like semasa musim PKP ni when we carry out online learning. Sebab dia kata they get immediate respon, they get immediate feedback daripada pensyarah. Saya rasa pensyarah pun lebih kepada sebenarnya risau, budak ni dapat ke tak dapat apa yang kita ajar ni sebenarnya. Jadinya bila pelajar tanya dia, kita entertain 24/7. So that's what we get lah from our students sebenarnya untuk semasa musim PKP ni lah. That's what we get. Saya nampak soalan, boleh suggest apps software untuk record lecture. Saya rasa nanti mungkin ada session yang ketiga nanti daripada puan daripada tu kan ada tentang KineMaster tu, tu boleh digunakan untuk record lecture. In fact sebenarnya kalau anda ada Microsoft PowerPoint 365 ke 360 Microsoft 360 anda boleh record lecture daripada situ juga menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi PowerPoint Microsoft 360. Lepas tu kalau anda nak record guna Screen-O-Matic, nama softwarenya Screen-O-Matic. Saya tekan Screen-O-Matic. Okay. Pun boleh record lecture ataupun anda boleh record menggunakan Jing. Nama software Jing cuma, tapi Jing dia punya limit video yang kita boleh record adalah, tak silap saya, not more than 5 minutes. Tapi tak apa, kita not more than 5 minutes is good. Jadi kita akan pecahkan kita punya tu kepada kecil-kecil supaya kita boleh record sikit-sikit. Okay, satu lagi boleh juga pakai Screencast, tak silap saya namanya. Okay, untuk record. Jadi itu antaranya lah. Okay. Doktor tu ada satu lagi soalan daripada Puan Raja Mariam. Bagi satu sesi online, berapakah jumlah bilangan pelajar yang sesuai? Adakah mass lecture 100 pelajar ataupun lebih sesuai dilakukan secara online? Okey, untuk mass lecture ni sebenarnya kami 27 September nanti kami akan ada satu training online daripada Profesor Hayati Abdullah. Nanti saya sharekan linknya dengan Puan Ashikin. Mungkin dia lebih tahu tentang mass lecture ni, kesesuaian mass lecture ni sebab dia ada pengalaman mengajar mass lecture secara online. Saya tak berani sangat menjawab tentang mass lecture ni sebab saya personally tak ada pengalaman, dan kalau hasil pembacaan saya pun belum pernah lagi orang buat mass lecture secara online unless you buat webinar yang memang tujuan dia lah untuk mendengar sahaja. Jadi bila kita nak mengajar ni tetapi mass secara online, itu saya belum lagi jumpa anywhere. Tapi pensyarah ni Prof Hayati ni dia ada pengalaman buat mass lecture secara online. Nanti on 27 of September saya akan sharekan poster dia, mungkinlah boleh attend session dia, pengalaman dia membuat mass lecture secara online. Tu nanti 27 September doktor? Boleh, nanti saya akan whatsappkan dia punya ni dia. Setara dia 27 September Hari ya? 27 September, yes. Menarik tu.
Okay, kita bolehlah luangkan masa untuk join. Kalau boleh join ni orang luar? Boleh. Okay, menarik sebab insyaAllah pada semester depan UiTM Terengganu akan menggalakkan pensyarah-pensyarah menggunakan mass lecture melalui online. Jadi kita nak daripada dia dengan cara tu. Ada apa-apa soalan lagi kawan-kawan? Ada soalan atau cadangan ataupun pandangan yang nak diberi, dikongsi? Boleh je kalau nak menceritakan pengalaman ke. Ni ada satu soalan daripada Dr. Wan Muhammad Nazif. Boleh ke Dr. sharekan tentang marking assessment? Sebab mungkin marking boleh menjadi isu kepada setengah pensyarah. Bukan semua boleh auto marking kan? Okay, marking ni marking assessment ni sebenarnya pada musim ni yang paling berguna adalah kalau kita ada tablet. Senang kita nak tanda online. Sebab pengalaman saya lah, jadi kakak saya pun recently pun dia mengajar ramai students, jadi nak tak nak terpaksa juga beli tablet supaya memudahkan dia tanda. Bila tablet yang ada pen lah supaya senang nak tanda. Itu je lah yang saya kata yang saya boleh cadangkan tu untuk menanda assessment secara online. Bukan kalau untuk assignment yang bertulis macam tu yang perlu kita baca dengan kena ada rubriknya. Jadi senangnya kalau kita ada itulah pen, tulis atas tablet tu, highlightkan mana yang betul, mana yang salah. Jadi saya pun pakai tablet yang ada pen supaya senang, saya highlightkan, saya tandakan. Jadi saya tak perlu print dan sebagainya. Jadi saya boleh straight away forward kepada student saya mana yang betul, mana yang kena dibetulkan. Okay. Cadangan saya juga ada cara mudah lah nampaknya untuk marking assessment yang boleh yang tak automatic ni. So marking memang hassle lah. Ya, kita boleh gunakan ialah melalui menggunakan iPad lah. Jadi kebanyakan kita pun ada yang menggunakan iPad untuk marking dan ada juga yang beli macam saya pun tak pasti namanya, saya beli dekat ni, dia macam bentuk tablet untuk kita mark. Yes. Yang itu tak mahal juga. Yang itu murah sikit. Yang ini Dr. Wan Nazif dia share je, dia kata setengah daripada kami hari tu terpaksa print beratus skrip sebab letih mata. Memang betul nak baca dia ada essays. Mungkin boleh lah tak print, mungkin tak adalah print semua lah, at least mungkin separuh kita dah selesaikan online. Mungkin kalau dah letih sangat mata boleh lah print separuh lagi, tak adalah kita print semuanya kan. Jadi half of it kita buat online, half of it kita buatlah secara hard copy. Okay. Betul, itulah cabaran kita, tapi insyaAllah this coming semester sebab kita dah ada pengalaman kan, saya rasa kita dah boleh cari cara untuk memudahkan lagi pengajaran kita, especially in marking. Okay, sebelum saya tutup sesi ni, saya rasa tak ada apa-apa soalan lagi kan? Ada apa-apa soalan lagi para peserta? Sebab rasanya semua senyap. Ni salah satu cabaran kita belajar melalui synchronous kita rasa kita cakap seorang. Nak suruh students on the camera pun kesian pula kat dia kan. Dia guna data banyak. Okay, saya nak mengingatkan kepada para peserta bahawa besok kita ada satu sesi masa yang sama 10 pagi dan penceramah ni kita jemput daripada UiTM Shah Alam, PMTS Dr. Syamsul Nur Azlan Muhammad. Dia adalah Ketua Pentaksiran dan Penilaian Unit Hal Ehwal Kurikulum UHEC BHEA UiTM. Jadi saya harap para peserta semua luangkanlah masa sebab tajuk dia pun berkaitan dengan apa yang kita sedang kita tengah kita nak prepare, iaitu developing digital content. Jadi sudi-sudikanlah untuk join
webinar series kami yang kedua ini. Baiklah, saya rasa tak ada soalan lagi, ruang chat ni pun dah clear, tak ada apa-apa soalan. Saya wakil daripada Edu-Tech serta UTMT secara amnya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurbiha kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu yang ada untuk kami manfaatkan untuk kami prepare untuk coming semester. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih Jadi, juga. kita tutup sesi kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, terima kasih banyak-banyak. Hope to see you tomorrow. Assalamualaikum. Thank you, Doctor.